बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाशा बूटी पर मैं इससे पहले 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ और आज ये चौथी वीडियो है। आज भी मैं तमाशा बूटी तोड़ने के लिए आया हुआ था, तो मुझे ये खूबसूरत सा एक जानवर नज़र आया। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों को भी दिखाता हूँ। ये जानवर देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, शायद ख़तरनाक भी होगा या हो सकता है जहरीला भी हो, लेकिन इसके ऊपर जो नक्शो निगार थे मुझे बहुत पसंद आया और मैंने सोचा कि चलो इसका भी एक शॉट जो है वीडियो में शामिल करते हैं और इसकी भी थोड़ी सी हरकत को देखते हैं। तमाशा की वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं तमाशा बूटी के बारे में। तमाशा ये एक हकीकत है कि कैंसर के ख़िलाफ़ इंतहाई मौसर है और इसका एक माना हुआ इलाज है। मेरे अपने अंकल को ये मूजी मर्ज़ हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 महीने के इस्तेमाल से वो बिल्कुल नेगेटिव हो गया है और ठीक हो गए हैं। मुझसे काफ़ी दोस्त जो हैं वो तमाशा मंगवाते हैं और इससे उनको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ रहा है। ज़ाहिर है ये इंग्लिश मेडिसन की तरह इतना अर्जेंट काम तो नहीं करता, लेकिन इसका असर थोड़ा देर में होता है, लेकिन इसका असर ज़रूर है। देसी चीज़ है और एक बहुत ही अजीम किस्म की एक ये बूटी है। इसको ज़रूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और देसी इलाज है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो आप भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। खुदा न खास्ता आपको या आपके किसी अज़ीज़ रिश्तेदार को कैंसर जैसा मर्ज़ हो तो आप इस बूटी को इस्तेमाल करें। मंगवाने का मुकम्मल तरीका और इसका तरीका इस्तेमाल सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मज़ीद दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। पहली चीज़ तो ये बताने वाली है कि मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है कि तमाशा बूटी किस मर्ज़ के लिए है और इसका क्या इस्तेमाल है। इसलिए आपको ये कतन आपके दिल में ये वहम नहीं होना चाहिए या खौफ नहीं होना चाहिए कि पता नहीं हमें कोई दो नंबरी होगी हमारे साथ, हमें खालस चीज़ नहीं मिलेगी। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कैंसर के मर्ज़ को सामने रखते हुए मैं बिल्कुल खालिस और साफ़ सुथरी जो तमाशा बूटी है वही सप्लाई करता हूँ। अभी पिछले दिनों मंडी बाउद्दीन से शबीर भाई मेरे पास आए थे। मेरा चूँकि इलाका बहुत दूर दराज का इलाका है और छोटे से गांव में मेरी रहाइश है, तो यहाँ तक पहुँचना जो है वो किसी भी बाहर से आए हुए बंदे के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला है। तो वो भी यहाँ पर आकर पछताया कि यार गलती की, इतना सफ़र करके मैंने बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी हो गया, टाइम ज़ाया हुआ। इसी तरीके से अभी कल भी गुजरात से एक भाई आए हुए थे। इसी तरीके से खानेवाल से एक मुश्ताक भाई हैं, वो मेरे पास आए थे। तो बेहतर यही है कि आप मेरे पास आने की तकलीफ़ ना करें। आपको ये मैं गारंटी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये आपको 100% यकीन होना चाहिए कि जो चीज़ मैं आपको भिजवाऊँगा वो बिल्कुल खालिस होगी, इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होगी या कोई दो नंबरी आपके साथ नहीं होगी। जब पैसे मैं अपने मन मर्ज़ी के ले रहा हूँ तो मैं अपनी रोज़ी को हलाल करूँगा और मैं बिल्कुल खालिस जो है वो तमाशा बूटी वो सप्लाई करूँगा। कई लोग जो हैं वो सब्ज़ बूटी मांगते हैं, तो सब्ज़ बूटी सीज़न पर मिलती है, सीज़न के अलावा ये खुशक हो जाती है। तो और दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं आपको फ़्रेश भिजवा भी दूँ तो आप तक पहुँचते पहुँचते 3-4 दिन में वो फिर भी खुशक हो जाएगी। और इसका जो असर है वो भी बिल्कुल सेम होता है। जिस तरीके से फ़्रेश बूटी असर करती है उसी तरीके से इसका पाउडर भी असर करता है, क्योंकि इसको एक मखसूस तरीके से खुशक किया जाता है और फिर इसका पाउडर बनाया जाता है। तो आप बेगम होकर आप जो है वो पाउडर मंगवाएं, उसका मेरे लिए भी आसानी है भिजवाने में भी और आपको उसके इस्तेमाल में भी आसानी है। तो बेहतर यही है कि आप खुश्क बूटी जो है वो मंगवाएं, मुझ से लें या किसी से लें, पंसार स्टोर से ले लें, आपको मिल जाएगी। लेकिन ये है कि मेरा जो तरीक़ाकार है वो यही है कि इस तरीके से मैं बूटी ला कर इसको खुशक करता हूँ और खुशक करके फिर इसका पाउडर बनाकर वो सप्लाई करता हूँ। तो अगर आप सब्ज़ बूटी मांगेंगे तो मेरे लिए भी मसला बनेगा और आपको भी उसका इतना ख़ास फ़ायदा, एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए बेहतर यही है कि आप पाउडर जो है वो इस्तेमाल करें। इसके कई लोग कहते हैं इसके जी फूलों में असर है, इसके फलों में असर है, किस चीज़ में असर है। तो ये तमाम बूटी जो है जड़ों समेत इस तमाम बूटी के अंदर असर है, यानी कि ये तमाम बूटी जो है मौसर है। इसका जब हम पाउडर बनाते हैं उसके अंदर इसकी जड़ें भी शामिल होती हैं, इसके पत्ते भी शामिल होते हैं, इसके कांटे भी शामिल होते हैं और इसके जो फूल वगैरह हैं वो सब कुछ, और इसके ऊपर जो डोडी सी लगती है फल वो भी शामिल होता है। इस तरीके से सफाई की जाती है। इसके अंदर किसी किस्म का जो घास तिनका जो भी चीज़ होगी वो एक्स्ट्रा निकाल ली जाएगी और उसके बाद इसको जो है अच्छे तरीके से इसका साफ़ सुथरी करके इसका पाउडर बनाया जाता है। मंगवाने का तरीका बहुत आसान सा है कि इसका एक तो दराज पर हमारा स्टोर है, दराज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता करेंगे, पैसे एडवांस भिजवाएंगे तो मैं आपको डाकखाने के थ्रू जो है वो भिजवा दूँगा। तकरीबन 3 दिन लगते हैं।
اگر بیچ میں ہفتہ اتوار آ جائے تو پھر شاید 4 دن لگ جائیں، لیکن 2 سے 3 دن میں پورے پاکستان میں بآسانی یہ پہنچ جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے منگوائی ہے اور لوگ منگوا رہے ہیں، اور میں لوگوں کو سپلائی کر رہا ہوں پوری ایمانداری کے ساتھ۔ آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی 2 نمبری ہوگی یا فراڈ ہوگا۔ آپ بالکل بے غم ہو کر آپ یہ چیز منگوا سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو یہ خالص بوٹی جو سپلائی کروں گا، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ سب سے موذی مرض ہے کینسر، اور اتنی موذی مرض کے جو مریض ہے اس کے ساتھ فراڈ کرنا جو ہے یا دھوکہ کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں جواب دہ ہوں۔ تو میں ضرور انشاءاللہ آپ کو خالص بوٹی جو ہے وہ سپلائی کروں گا۔ یہاں ایک چیز میں اور بتا دوں کہ بہت سے لوگ مجھے اپنی رپورٹس بھیجتے ہیں واٹس ایپ پر، اور مجھ سے مشورہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا کینسر سٹیج پر ہے تو ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے یا نہیں۔ تو میں اکثر لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار میں کوئی حکیم یا ڈاکٹر تو ہوں نہیں، میں صرف سپلائر ہوں۔ تو آپ کو اگر کسی حکیم نے کہا ہے یا آپ کا ذہن مطمئن ہے کہ میں یہ چیز کھاؤں گا تو اللہ مجھے شفا دے گا، تو آپ ضرور منگوائیں۔ میں آپ کو بوٹی خالص سپلائی کر سکتا ہوں، لیکن کینسر کے بارے میں زیادہ مجھے معلومات نہیں ہے، نہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں کہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں یا حکیم ہوں، کوئی اس طرح کی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ تو مجھے رپورٹس کی بھی سمجھ نہیں آتی، اور میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں صرف سپلائی کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی حکیم نے یا ڈاکٹر نے کہا ہے یا آپ کا اپنا ذہن مطمئن ہے کہ مجھے کھانی چاہیے، تو آپ ضرور منگوائیں، انشاءاللہ بوٹی آپ کو خالص ملے گی۔ مزید یہ ہے کہ اس بوٹی کے تعارف پر اور اس کی جو پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہیں وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، اور اینڈ اسکرین پر بھی آپ کو لنک مل جائے گا، آپ وہاں سے وہ ویڈیو بھی دیکھیں، آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اور آج کی ویڈیو کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ بے غم ہو کر مجھ سے منگوا سکتے ہیں، میں آپ کو بالکل خالص اور جو ہے نا فریش، یعنی کہ میرے پاس اس کا آرڈر پورا ہی نہیں ہوتا، یعنی میں اگر 1 من بوٹی توڑ کر لاتا ہوں تو وہ 1 مہینے کے اندر نکل جاتی ہے۔ جو پاؤڈر میں سپلائی کر رہا ہوں وہ تھوڑا سا موٹا کوٹا ہوا پاؤڈر ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ اس کا 1 چائے والا چمچہ پاؤڈر کا آپ 1 پیالی پانی میں ڈال کر رکھ دیں، اور 5 سے 6 گھنٹے کے بعد اس کو نتھار کر آپ وہ پانی جو ہے وہ پی لیں۔ اس کو اگر آپ ایسے کھانا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کو مزید باریک پیسنا پڑے گا۔ میں اس کو اتنا باریک اس لیے نہیں پیستا کہ میں نے پہلے ایک دفعہ پیسا تھا باریک، اور پھر ایک حکیم صاحب کو چیک کرایا تھا، انہوں نے کہا کہ جی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کو زیادہ باریک نہیں پیسنا چاہیے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو زیادہ باریک نہ کریں، بلکہ موٹا موٹا ہی رکھیں، اور اس کے ساتھ اس کو پانی میں ڈال کر اس کو استعمال کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مجھ سے ثابت بھی منگوا سکتے ہیں، خشک فارم میں میرے پاس ثابت پڑی ہوتی ہے، تو آپ اگر ثابت منگوانا چاہیں تو ثابت منگوا لیں، اور اپنے حساب سے آپ اس کو باریک پیس لیں، تو باریک پیس کر آپ اس کا پاؤڈر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ تقریباً انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کے کیپسولز جو ہیں وہ بھی فراہم کر سکوں، تاکہ وہ کھانے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ اس کا کڑوا بہت ذائقہ ہوتا ہے اور کھانا مشکل ہوتا ہے، تو کیپسول اگر بن گئے تو وہ پھر ایزی ہو جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔